Shalbrumno Grimsha Grimsa EDC Amsayo Bodono Grak Klanani Bagai Tipra Motai Shaktana by Motani Adon Rock Bodono Grak Kanya Bagai Shamudan Yagon Haritongo Omo Hakino Jasala Hazamara Community Hall Nago Primary Committee Kazaka Ashali Panda Faimanjaka Shimna Tomakarini MDC Robindro Devorma Tipra Motani Adon Ronji Devorma Sapna Devorma Akosho Pandango Kongderma Tankane Manjafre Adon Shaka Gawal Tinta Single Lecture Pasa Bhajan সিঙ্গেল একটা সাইটটাকে ডাবল দেখাবো আর কমিটির খারাপ হইব লেস দেন 7 সাতজনানতেই বলছো কমিটি খাইমানো मा खायनाय दिनै बेलायखानो जों खाथंखौ बुवाग्रा बिनिवान सुरमान तुइनो कारण जों जतन सेबानो सिनि बर पने गरम सुंदंगो ताम मोकाफरा कमिटी खायाको भाइनाय सिनि कमिटी बिनि स्ट्राक्चार भाइनाय तमाम बर सुमैदु ठीक अमा हायखायनो अनफर्चुनेटली दिनै हयतो भुल बुजाबुजि लायखाना दिनै बोरै बदलनांगौ जों तुबैमाखौ गाहाम खामोनो ओमफ्राय बोरै बदल अबवांतिनो त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन अबहायनो यत त्रिपुरा फेडरेशन अबहाय खायो चिनि जत एक ब्रांच बेलेग गोबां कमिटि बसुं खालायनाय दंखौ दिनै जे मूल जे बुफांमा बुफांमानि कमिटिनाव जों दिनै खालायनानै लायसिगोन ताई सासे चिनि मेदाम संनो जों जरारनाय शुद्ध बुरै रत्न तैनो कायसा शुद्ध दिनर कमिटि सिमिया चिनि अग्रा रक खायमानि जरा चिनि पार्टीनि क्लास बसुं गालायखौनो नांगौ दिनै क्षमता एडिसो फाइकेनो पाइधेंगिया बिनि बुसकांगो 2023 दं सिनिखाय तेबसि बेजवा जोंखाय सिनानि बरर 1989 को उपनिर्वाचन 2016 को उपनिर्वाचन तब 2021 को उपनिर्वाचन त्रिपुरा राज्य हृदय आमि उपनिर्वाचन को कमना खासुसे माथुसु 89 के अभिराम थिया उपनिर्वाचन आं कैंडिडेट था जीडी उठान 2016 रणवीर थिया कुमुद एमडीसी था ताऊ का विषय के तो यागारे रेखा ताऊ उपनिर्वाचन में सब कैंडिडेट ने आगो तो स्वयं चिनी बुबागार से साइबान नाय आउ तो चिनी थाने आउ बॉल करी बाचिनी पार्टी साइबान बड़ी बागैनो चिनी अरनि दायित्व बेलायखेनो गोबां फै पासा फायो बुनिले 23 जोंखाय 21 डाबल फाइट हयतो डाबल ट्रिपल फाइट कमनो विलेज कमिटि रेगुलेटरि मुगांगाबा ट्रिपल फाइट थुन दमाया नायरनो बुकुं बियांति काखां तेबागला आसुबे होनाय आसाखौ एबा बड़ी बागै आं सानामो सुबो जों अनेक समय नेता शुरू लेक्चर होनाय बसनि नेता नेल्सन मेंडेलानि स्पीच दाख्लैफैनाय सारा विश्वआव गोबां नेता दं अमर्त्य सेन चंद्र कबीर दाम कयेकजनखौ सरियामिया बुंगोनि नेता तो शुरू लेक्चर होइसि नेताया बे कलम तुयै जे दफानाव सिसारिनाय बर नेता नों असिगता बायदि दफानि बागै साखनो बेदबो निजिनि जीवनाव यागरै सिलायथिबान सबाखारि बर नेता वो कौन नेता या जे बर सारा बছর बरनो रुसा मुंबाई बरननि अवेयरनेस खायमा नेशनलिस्ट जे गान रुसानाय बर नेतानि मानसु बन सिंगार गायक गैनिया आनि गानि मते बुबाग्रा इलो खुले जे गान कैसे माने जरा बाय मसागै आनर लाखा बारि 4-5 बारि ना आगान रंनाय तो नाय थगाय सब मानवा माइया
bini mo kaya telen gabon bagay sumalik so ang si bini sekam bos yang ni sekam angka ada kata musuhnya leader jaga sentuhan jaga itu leader mah asuran ada lekko goma pakai sikrum ada rasa mukrum goma pakai ada kemana mah seni dia untuk pakai kemana mah ektor no tumi pun tama central tama state tama ni puru corporation pan pun abdi lo ni bagi no sentini je orang komiti je khainai khazak nai mo komiti lo no sun nai chocolate ye khanan dokar tomo chini honorable chini observer member chini subut ba khatum goton no omonai details se kana angke jas sun SMBC bypass chopus o bypass chopus si sun nak central tongla block tongya district tongya sun sini podadikari bole sun to central di member ni tong to abong ka aki ismi sun kui bole bole bageno suno kai free sun je kono jaga থাকে program saimaniyo bor kala sun thamano bole bagai bukan kerana kita kesuwan cuma kai one man one push ogono sum sobun muduma mana ang dui tiga push ang yang missing betul general secretary ang yang missing betul tak kisah porno khamai kono lab yang village di chairman jaga tunggu vice chairman jaga tunggu yang member jaga tunggu jara member buya chairman buya borno kaisa jaga bor sunno sapna ni bagai do bhano sapna ke komiti tomana komiti sara nongni ni party ko sabjak maya jotono saman ka ke sagna lai nebe ei je singor je daya sina asula tomana kaje onek prosoni pore sentino ro daya norbo tabo simi bu komiti leader block komiti leader district leader नरबो छाता ओ जगह नरबो भेबिने आंगो फाइगला नंजब नंगो भने माने आंगो थांमांला बर खाइले नै माने कठिन कोन काम दिलो जत्तन যদি খাতম খায় মুসুম খায় পরিশ্রম খায় जों কিন্তু ओ जगह फाइगला बनि बागेनो नरब तिनि जरा बुक कमिटी खामानि नों कागज खामानि नों बुक कमिटी जोंना अर जमारनानै दं आं खाथायाव दिनै मालायफोरा कपाल गाहाम नर खालबदि चिनर जे लिडार्स कमानि कप बरनि कप खानादि जों बिसि दगनि कप साग्ला तेकिसे जेन प्रग्राम दङ बनि बागै नों पाइथाबा मा कयने खाना sini bubagrani assignment isal bubagra sungso kek raui norokani assignment isal ta palai di norok emong kena palai di jeta buni mo kolok lainnya ja kore dono bisa tongkai maido mai kabat di sungkawan suka sino am sayo katalama kaisa hospital tomo Cacu baca hospital tunggu, esrai baca hedamara kaisa tunggu, mau hospital logo sum, baru bagi dikas sahaja, bawa bisi, bawa jaga tanai, sengkapan mata lagi, selai awal, ruga rugi karena kapun bayu, senggunyo penganan, apa yang naik kok kayu, blessing power, Christmas, surga mart, nok tu jaga apa nok renai, rugi hospital rugi dong no zaman sak aku sudah ବ୍ୟବস্থা খাইনে কিসা তুই খালি বা রুগী কিসা বঙ্গ বাগৈ আপনি লগে কোভিড-19 ম করোনা নি দ্বারাও যারা স্বাস্থ্য কর্মী তোমরা গর্জেভাবে নিজেনি ও যে কমিটি দক সাইমানি অমনতয়া নিজে এক্সপেরিয়েন্স কম অমনতই না আমায় তখনকা সিম্পলাইজারি ইনকা আবংকা grassroots level ni komiti o komiti ko param sayo chini samkanai
এবং সামকামানি বিসিংকে মতানো রাগরিনাय ओमफ्राय आबोनि बागै जों प्राइमारि जे कमिटि खालामनाय आरो अमति बर'फोरनो जोंखौ बुंना मोननाय प्राइमारि कमिटि खालामो जे बर' एक्टिभ जे बर' सामगानाय बनानो नर नाय मासंनाय जाय जुदि जोंनि प्राइमारि कमिटि वो थं थुनिबो जुदि जों सिपेले सामगाया कास्लेनाय थागिरनाय आंथिनो जुदि समनि थाखाय दिनै मथा बिसिदि सोलिग्रा दिनै प्राइमारि कमिटिनि मिटिं दङ आदि आंनि दिनै अमति जाथना दंदे दिनै जोंनि ब्लक मिटिं दङ आंनि मति जागा दंदे सामु आं खायबानो गाखना अमति उंला एमन बरमन जों प्राइमारि कमिटि मासायनाय जे प्राइमारि कमिटिखौ ताहाम सामगामाना बरनो कन्भिन्स खालामनानै बरनो फैयै जुदि जों प्राइमारि कमिटि फरायनायनि थाखाय आबो गाहामनाय आं जेहेतु सेराय सभा खालामनाय बेखायसि माखासे इउनिट दङ 8 जना 9 जना खायसे इउनिट दङ ओ इउनिटफोरखौ जों से रखम खामानि दिबो खामानि दिबो बर' आ इउनिट खायसे खामानि दङ कपुरा दङ रेस कपुरा दङ साबजेक्टनि मानो वन दायित्व दिबो बर' आ कम्पिउटार 9 जना ठीक से रखम आर्मिनि जे दङ चेन अफ कमांड ठीक पारिनिबो चेन अफ कमांडनि थाखाय लास्ट स्टेजनि थाखाय आरो प्राइमारि कमिटि तो प्राइमारि कमिटिबो नरक जारा बेनिखायनो बानर दिनर जारा लिस्टिनाय नरक ताहाम बरनो नरि खानानै आं थाखायो जाहाथे खायो जतन नंनाय हयतो अ कमिटिबो केवलनि मुंखलायावनो मानो नंजाखाय जाहाथे आं मुंखलाया आसाम काननिया अमतिखाय मुंगिया कमिटिबो मुंखलाया संकानाय कमिटिबो मुंखलाया सामकाया आबो मुरिमाया जेब्ला नंजाखाय बुथ कमिटि नंजाखाय 50টা बुथ कमिटि चिनि सिमनाय एलाका दङ एका आबुनि बिसिंगो बुथ 36टा चिनि दिब्लासा आमसायो बेबायदि 14टा आबो मानदि आमसाय हयतो आरो हिन्दुस्तानी थांनाय सा बागाननि बामति रखा एका अ बुथ कमिटि एका একটা বুথ সেন্টার চিনি নির্বাচনী সময়ে আমরা जों बुथ सेन्टार सामगानो नेनांगौ एका अ सामगानो जों जाहाथे थायो चिनि बुथार सिलिगा बागजाखा बुथार तालिका मुंगा पिसा जाखा एका बिनि बुथार सिलिगो मुंगुल जाखा अमरनो चेक खालायै नायनानै दायित्व नंहा बुथ कमिटिनि नै आं वानसुगो एका जेहेतु चिनि और गाइडलाइन काहामगाय स्पष्ट करे এবং চিনি পার্টিनि गठन खालामग्रा कन्स्टिटिउसन संघ खालामजायो एका आबुनि बागैनो आं साननानै मुसिगो बुथ कमिटिनि जों दिनै आरो मुंलिस्टिका बा आं बुथ कमिटिनि मेम्बार का प्रेसिडेन्ट खाना पाइटिया आंनि बुथ कमिटिनि दायित्व तानो आं काबो सामगांनाय अमनबो नोंथिसा सायमानो नांगौ एका आबुनि बागैनो दायित्व नाहारनानै रगिनो जों आंनि दायित्व तानो आबुनो काहामगाय स्लाय सुवैनानै सिवैनानै फरेसे सामगांनाय मानाय नों सियाव याहाय बरि दंगा उरबो थांगा गानो बुंया नों बुथ कमिटि मेम्बार आंनो पंचायत मिटिं नुया नों प्राइमारि कमिटि मिटिं आंनो डिस्ट्रिक्ट कमिटि का माथा नेसा बहाय माथा आबुया चिनि बर' माने कामति हिनो के आबर नो जों बुजिना नागानो निनि बोसोर जारा नोंमा थानाय बोसोर जारा मा थांया बो मिटिं नोंमा थांना बो मिटिं नोंमा थांया आबो नर फिसा सिनानि नांगौ एका आबरबो नर सिनानि नांगौ एका साइमान एका जावो एका चिनि बर' गामिनि आनि नुगो ग्राम सभा बेखौ बुथाव तिनिमति जागा मिटिं बाको आरो गामि मा थानेसा आंनि थांना आबुया दिनै कमिटि दङ आ कमिटिनि मेम्बार जाखा दिनै विलेज कमिटिनि मिटिं थाखाय आरो दिनै पार्टिनि प्रेसिडेन्ट प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट खानानै करिया आरो जे पन्चायतनि मेम्बार दंनाय विलेज कमिटिनि मेम्बार दंनाय बर' सिङाव दंनाय जे पन्चायत सेक्रेटारि आरो बिलिसिबो दंमोन आरो इनभाइटेड जुदि दंखायो चिनि उंगो एमडिसि दारे इलेक्टेड मेम्बारफोर दंमोन के अमरनो जों बुजिनानै नांगौ ओंखाय बेसादे चिनर दङ ब्लक कमिटि ओंखाय ब्लक कमिटि ओंखाय तो अ ब्लकनि आन्दाराव जत बे चिनि प्राइमारि कमिटि दङ बुथ कमिटि दङ अमरनो तैनो चिनि ब्लक कमिटि ना ओंखाय ब्लक कमिटि जाहाथे प्रत्येकटा जों विलेजनि न जाहाथे जतन कबि माना नुथे कायसा अन्तत कायसा चिनि प्राइमारि कमिटि
বা বুথ কমিটিনি এলাকানি খরচা খরচনি যাতে যত এলাকানি অবৈমান থাকায় জানাই hinggakan sini blok komiti bok hanungai hingga blok komiti hanukai no sini parti bok hanungai sini parti bok buskan ba agogo toba kelai manai abong sini je target sini je destination no soginai abong bubagrani emang sini jokana muthangani sini hano ya pamanani o emang sini soginia ayo abodi pore theno blok komiti pore district committee nya kasih foto na ansai o district ni joto no tui dulu ni bagi no o district committee eke o district committee o bocen jahate primary committee ba booth committee ni এখন অন্তত block committee ni block এলাকা ni কিছুটা বড় কোনটো চিনি কাহাম লিডার যারা অ্যাক্টিভ যারা কক্সাই মানায় যারা বড় কাহামকে লবিং খলাই মানায় বড় নচন খবনানি নাঙ্গো eke aboni bagino aro chin district committee okatang member malia chin ko okatang malia aboya nini ko jara onna mono ko chin kulanai eke aboni bagina sanani nayo omono chin ko khanani nanai eke kai oro de chin de samani moto district committee ni korena chini central committee unna eke kai oro chini norka tabu pere saiman tongha chini guri committee tongbo chini youth committee tongbo hoyto student committee bongnai ega chini party mofa to tongno ega moti khai pere khai agami dino bubagarani permission kakai sin kormachari ni committee bongan অনেকে বড় সহচিনি মথর শ্রমিক কমিটি বো খাইনানি নানো जों टेम्पो सालायनाय सिन बड़ दङ गारि सालायनाय दङ सिन खायसे गोबाङानो अनेक बड़ सावसिन बेकार बड़ जोंखाय सिखला बख्लायनिया को माने फोथार बाजाराव कैसे बेकारनिबो खायसे कमिटि खालामना नांगौ जों बिखौ साननानै बागै कतफोरा दङ बेनिखाय अमरनो जों जोंखौ बयनो आगाम दिनाव गोरोब थायो जों लायनाय बेनिखाय खायसेखौ अमरथिनि एमबिसि बसाता बरंगना जे जों kesam ketal orang hinani orang joraya, jeng ketal kesam ketal bro jeng matomina, kamu menjaga orang jeng bisa air di mana ini, isu borong di mana, orang borong, an salo itu konca saja orang borong itu kok salo, kebang an jadi kebang salah tipar di mana borong pun kaya, mungkin agi di sini, mungkin kemana ba, mungkin di mana borong ini, orang isu matamor, orang isu opinion salo, mereka jengnya agi di mana tak kaitro, mereka borong pas kaya kok. Sehingga tahu musim kerja, sehingga konsepnya baru bekerja, ambil itu. Jika job orang tu semua bersaing lah. Jika kamu menjaga semungkinnya makanya, jika komite itu, agi bersama bersampai di mana, betul kenanya rumah rancangan, ulo dalam kenanya, baru mana asal dengan bagi bersenjaga marina, ambil itu pelajaran jika sini parti naiknya, sini parti walaupun gunung lah. Parti naik ke smooth kecuali mana, abang sembus kan bukan mana, angkai tak sana ini sini orang je blok komiti, cuma dua parti sama saja, karena kalau belajar sini space ekonomi bagai, jika kita sini Madam Sopna bawa saka, je ini orang beri rokno ke mana, kalau ini beri rokno sini, khobor tu naik ini sini bisa mistake tu na, jika abang ni bagai ang sana ni nayo, next tu sini beri rokno tak kapurbo. Selalu berkaitan proses formil, ayi baru mencoba pengenangan, jika next itu sendiri komite berkelanai, jika apa ni bagaimana sana ni nayo, je sem komite kabelnya di bawah wajah itu kebo, ekor kok saya tu, yang pentingnya sem komite kana di bawah saya kornai, jika jahat itu rokok rokok kisah itu, apa menurutkan tadi, kalau tu orang kamu kaya komite ni ekor validity tunggu, validity pada next tu orang final যারা আগে কাজের উপর খাইমানো যারা একটি কাজ খাই উপর কাজ খাইমানো যে আপনি বাগিনা নর কোন তা ওয়ানসুদি নর কাম করি যে আপনি বাগে जों চাইতো নাই আপনি বাগে সামন কানানি বাগে जों হানি বাগে সামন কানানি বাগে जों মেম্বার মাদামা মামাই আবয়া আসলতে जों थांनानै जों मोखांजानानै सिना हानो किरबानि अबसिक आइथबा आं थांनानै बुङो दिनै बुकक सपनाखौ सामाना हा ताता पायु nungko bok nungko ba tolakai ranggola tong, kayak tabok ceng, bukan kata tai ba apa semana itu sini, asal sekali nak tu teman hambai kan kawal. Yang berkaku panda payment ulo amseni MDC Robindro Debar Masaka bodonlo krak klaina ni bagai omhai komite klaijagai tongo tejoto amseni polling booth no kaini division ke khazaka kaisa hezamara te kaisa boro kathal
বদেব শাখা ফাইনাল জুলাই তালনি বুড়ি সালমারিব বুবাগ্রা বদুত কিশোর মানিক দেবরমানি আসাইমা সাল নরগৈ আমসেনি কাটলামারা চাসু বাজার শাক হাম খবই কুবুনি থাইটক সাফ সুতরা খাইজান এই শাখা আজকে আমরা এখানে মিটিং বসেছি আমাদের গোবাগ্রা আমাদের মহারাজ ওই কমিটি করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দদের মধ্যে একটা কমিটি গঠন করে অবজারভার কমিটির করে উনি পাঠিয়েছেন, যার কারণে আজকে আমরা এখানে মিটিং করেছি। আমাদের যে এলাকাতে পুলিং বুথ, প্রত্যেকটি পুলিং বুথ থেকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে হেজামারা ইউনিট একটা অঞ্চলকে নিয়ে, আরেকটা আমরা বড়কাটার অঞ্চলকে নিয়ে আবার করবো। এখন দুটো থেকে শুরু করব। এখানটা প্রত্যেকটি কেন দুটা ভাগ করেছে? এখানে বর্তমানে যে জায়গাতে আছে, এখানে জায়গাতে এত সংখ্যক লোক এখানে সম্ভব না। এমনিই তো কোভিড-19 করোনার একটা মহামারীর মধ্যে আমরা, যার কারণে আমরা ভাগ করেছি। সমস্ত সরকারি আইনকে মেনেই আমরা আজকে এই প্রোগ্রামটা আমরা করেছি। এবং আগামী দিনে গোবাগ্রার যে ত্রিপুরামথা রাজ্যের সমস্ত ব্লক, বিশেষ করে এডিসি এলাকা এবং নন এডিসি এলাকার যে সমস্ত ব্লকে যে সমস্ত ত্রিপুরাসা অধ্যুষিত এলাকা, এখানে অধিক থেকে অধিকতর সংগঠনকে আরও বেশি করে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক বুথ, ব্লক, ডিস্ট্রিক্ট এবং কেন্দ্র, এই স্তরে আমরা 4টা স্তরে আমরা কমিটি গঠনের জন্য আজকে এখানে আমরা বসেছি এবং এটা নিয়েই আমাদের আজকে আলোচনার মধ্যে কে আছে? আলোচনার মধ্যে আমি স্থানীয় এমডিসি হিসাবে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মথার শীর্ষ নেতৃত্বর মধ্যে রঞ্জিত দেববর্মা এবং খাতুং বুদ্ধ, তারপরে মহিলার সংগঠনের মধ্যে স্বপ্না দেববর্মা, আমাদের প্রাক্তন টিএসএফের সাধারণ সম্পাদক, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রাক্তন মেম্বার, আমাদের এলাকার নেতা সবিন দেববর্মা, উনিও অবজারভার, এবং আরও অনেকেই আজকে এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। এবং আগামীকাল মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক বাহাদুরের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা অত্র এলাকার, বিশেষ করে হাসপাতাল, কাতলামারা, তারপরে হেজামারা, চাচু বাজার বা ছোটোখাটো পিএসসি না হলে সাব সেন্টার বা রাস্তাঘাট, বিভিন্ন জায়গাতে আমরা পরিষ্কার করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।